বঙ্গে এসে ২৬-এর বিধানসভা ভোটের দামামা বাজিয়ে দিলেন নরেন্দ্র মোদী। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য তুলে ধরে সুর চড়ালেন। একই সঙ্গে নানা ইস্যুতে আক্রমণ করলেন তৃণমূল সরকারকে। পাল্টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুর সপ্তমে বললেন, অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য সেনার, প্রধানমন্ত্রী সিঁদুর বেচার চেষ্টা করছেন। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। We are totally in favor of motherland. Always we give our solidarity to our army men, women, and our force. You are the real asset. You are not. You are the cassette. Campaign करते हैं। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে নরেন্দ্র মোদীর সভা, 25-এই বাজিয়ে দিলেন 26-এর ভোটের দামামা। बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। बांग्लार चित्कार लागबे ना, निर्मम छोरकार। पश्चिम बंगाल को तुष्टीकरण की, घोटालों की राजनीति से मुक्ति चाहिए। बांग्ला में क्या है, चुनाव आ रहा है, वो बहुत देर है। उसको पहले आप रहेंगे कि नहीं रहेगा, वो पहले ठीक कर लीजिए। और बंगाल कभी बीजेपी का हाथ में नहीं जाएगा। Our representative Abhishek Banerjee is also in the team, and he is shouting his voice every day against the terrorism. And at that time, Mr. Modi ji, not as a prime minister, you are as a prime minister, as a BJP president, you are criticizing the government, which government is giving you full support, and you are accusing the government to politicize the things. অপারেশন সিঁদুরের পর প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আলিপুরদুয়ারের মঞ্চ থেকে তুলে ধরলেন অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য, চেষ্টা করলেন জাতীয়তাবাদের হাওয়া তোলার। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। অনেকের প্রশ্ন, অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যকে সামনে রেখেই কি ভোট প্রচার শুরু করে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী? প্রধানমন্ত্রী এই অপারেশন সিঁদুরকে সামনে রেখে কি এ রাজ্যে ভোট প্রচার শুরু করে দিলেন? এ রাজ্যে নয়, সব জায়গাতেই তাই করছেন। রাজনীতির রং লাগিয়ে রাজনীতির হোলি খেলতে এসছেন একজন প্রধানমন্ত্রী। এক সময় নিজেকে চালা বলে ঘুরে বেড়াতেন, দ্বিতীয়বার বললেন পাহারাদার, এখন আবার বলছেন সিঁদুর বেচবেন। সিঁদুর এভাবে বেচা যায় না, সিঁদুরটা মা বোনেদের আত্মসম্মান। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। मैंने तो सोचा था अब आर्मी को सैल्यूट देने के लिए आएंगे, वो तो आपने नहीं कहा। आप जानबूझ के आज तक जंगी लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं कर पाया? अमेरिका बोलने से 1 सेकंड में चुप हो जाता है, और उन्होंने करेंगे देश को रक्षा, और बड़ा बड़ा बात करते हैं। सब खराब है, वो एक ही अच्छा है, ना अच्छा है ना सच्चा है। वी आर गिविंग यू रेस्पेक्ट, वी आर गिविंग रेस्पेक्ट टू मदरलैंड। ऑल द ऑपोजिशन पार्टी टुगेदर इज गिविंग रेस्पेक्ट टू मदरलैंड, एंड यू आर डिसरेस्पेक्टिंग देम। इट्स a shame on you, and shame on your government, and shame on BJP party. Don't do any nuisance and don't do any mischievous games at this hour when our opposition, all the representatives from all political parties here in the outside, आपने धक्का दिया, आपने मदरलैंड को लड़ाई को धक्का दिया, ये ठीक नहीं हुआ। নিউজ 18 বাংলা। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে সরব, শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস বলে অভিযোগ মোদীর। শিক্ষাকে ধ্বংস করছে বিজেপি, পাল্টা তোপ মমতার। এজেন্সিকে ব্যবহারের অভিযোগ মমতার। टीएमसी सरकार ने अपने शासनकाल में हजारों टीचर्स का फ्यूचर बर्बाद कर दिया।
पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है। ये लोग आज भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उल्टा देश की अदालत को, न्यायपालिका को, कोर्ट को दोषी ठहराते हैं। এডুকেশন সিস্টেম আপনি তো বরবাদ করার জন্য বসে আছেন, আপনি বরবাদ। আর আপনার বন্ধু, আপনার এজেন্সি আছে, এজেন্সি দিয়ে লোককে ভয় দেখাও। আয়নায় নিজের মুখটা দেখেছেন কখনো? প্রকল্প বঞ্চনা নিয়ে সরব মোদী। কেন্দ্রের প্রকল্প থেকে বঞ্চিত বাংলার মানুষ, আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা পান না বাংলার মানুষ। আলিপুরদুয়ারে সরব নরেন্দ্র মোদী। রাস্তা 100 দিনের কাজের টাকা কোথায়? কেন্দ্রের দয়া চাই না, পাল্টা জবাব মমতার। जो भी योजनाएं देश में चल रही है, उनमें से बहुत सारी योजनाएं यहां लागू ही नहीं होने दी जा रही है। करोड़ों लोगों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज मिल चुका है। इसका फायदा पश्चिम बंगाल के मेरे भाई बहनों को नहीं मिल रहा। 4 साल से रास्ता का पैसा दिया, 100 दिन का काम पे आप काम कराया, पैसा नहीं दिया, वो पैसा भी हमको देना पड़ा। बांग्लार बाड़ी हम लोगों ने शुरुआत किया, হিসাব করেছেন আয়ুষ্মান টাইসম্যান। আপনি আয়ুষ্মান হন, আয়ুষ্মান ভব। ঈশ্বর আপনাকে 175 বছর পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখুক, আমরা খুশি হব। কিন্তু মনে রাখবেন আমাদের এখানে স্বাস্থ্য সাথী স্কিম আছে 5 লাখ টাকার। আপনার কাছে দয়া ভিক্ষে আমি নেব না।